Kwezi wanama watukufu mjihunda oo harumaze nsanza za hii dunia. Khairini amani nga mumbushirioni. Kikawaida. Mwenyezi Mungu namhifadhini. Ubahanu mliyora nyiruwana. Mwenyezi Mungu arinike hatima njema. Hasonsi pia. Yani surtout densi hatoke nsi hatungio na makafa menji. Wana mabaya menji. Usikwa leo titamani njeri hadisi. Ya unimu hadisi zeni mbavi. Harumata kuzichiru harumu aktualite. Reka sambi. Kande affaire ya hoze règlement de compte zijirio rekande ze testaments zifanyiwao reka peu importe moi zeno kuzijiro mu actualité amjo fanya en bref ni vire omhadisi zani zijirio wotiju na harumu dunia watukufu kwa leo ngamdango ilo bien frais me suivez les déclarations zijirio ya Mahamoudou avocat Mahmoud maître Mahmoud propriétaire dossier à Sambi, hono. Zoti mwambia ni makati menju ka Sambi, son sort est déjà résigné, ani résilié, ani dans le sens okaya kabati shawiri, timwambia nukaya Sambi mourra en prison. Zoti zabaranzi hale. Dans le sens yo mwen sanukaya et kakweli wa Komoro. Ngo convaincu wa Komoro wa Kongo hanza Sambi. Ngo convaincu yo kaya Sambi injustement arrêté, injustement incarcéré, ukaya habu haze hakizahe ngutabishiwa ngono ngozinji uondu wandu wajo mtowa yabo ikuwa kumoringo unaokaya bonsiju kabati mahkama bonsiju ngabo dolo mifumo inji waondu wajo mlibere waondu wajo mtowa walio duwa Komor hususan wa Komor boko wajuha par des milliers wendo aéroport wakoda wa mrenge ili wa mto wa mwako yeho aéroport wa mone sokate le bienvenu à la maison na umri ya kabonze ebongea bo wandu wow ngelazimu ranzolo wa mwako yetu wa jom tapirizo ngelazimu wa mwako ye wajimobilize encore une fois wa mto ho amtia hauka kabonze waja para je sais pas 7000 8000 personnes wa mwako ye heni bahano wa mrema kotsi wa mdone illusion kangwa mwanzao wamdone illusion kaye mru muhimu mru makhushur mru harengwa kwa jimobilize encore une fois par milliers wa demande au kaye mru wa karjamba gajareda nai shangaranzo ya hukumlo haukaye hajabo tijubanu haone sokaya nsonza faveur nsonza mbango tsoka ntinga mwanzo ni hukumlo yebo tsokaya tsimwambia ndanzi halo kaya o wata Sambi yabo ndo wajo humfungua mimi tambua Komoro ndo afunga Sambi wazali no mvota zali garja mvoti kamja mvoti garja mvoti ina mjomle mwambie kaida karna usubuti yabo kidirien consent kwanza lifungwa oui kaufungwa na ngoje haki yao c'est légitime yabo rifanye c'est toi ngelazimu libérer Sambi. Encore une fois, quand vous ka Sambi, vous volumiho, hono ka Sambi, wanzo à tout prix, ya jugewa, wanzo à tout prix, wanzo que justice soit faite, et bonge lazimum, mwane, ya bafanywa procès. Et comme si luku, mdaza hansi ya wema hangetsi kubira, Sambi finira par mourir en prison. Yo question logique. Et bonge abonsu hansa mbraja dona miyokaya, Sambi wo gudhulumishio kabati lua kabati jao non yone des parties à Sambi amazone sokaya wanru waju libérer Sambi ceux qui libèrent Sambi c'est le peuple comorien les Anjouanais les Moéliens et les grands Comoriens surtout do wandu Kongo mwanzao na tulekezo ko watu mwanzao lo parti ndozindo jine ceux qui aiment Sambi peuvent libérer Sambi. Et kagamjajuha Sambi mourra en prison ramanza kamjanza yone mba logique ntiti hangu hau kamrone samjua par milliers mwende ho aéroport mwende m'accueillir il y a diafungwa na mjue par milliers mwende m'a demandé ya libéré wa hau ya jugé c'est simple pour moi yo des logiques hangu hiyo demba logique ntiti hangu vatsinizo namfanye tract mwanahe na vire haru matiji
radio fulani avocat na beja usambika na uro habo ya tilo na mdepose plainte ya mwe Nations Unies aritija mwe CPI aritija mwe na dobi sambi parce que ces organisations izo pia wao mafujari re CPI re ONU wa legitime zenti zatu zisankadiwa reka Iraq reka Libi reka Syrie reka Mali wa legitime zenti zatu rengwa mateka rengwa ma esclave ze matières premières zatu zirengwa yabo minsuo na leo mbujo ko porter plainte ari le warma ze organisation bokozo non weds non c'est impossible. Donc, il y a une analyse pour vous montrer que la seule solution, un peuple, si soit Komori, il a changé son destin en main, et que ce caramba kweli kabati mahkama, na Nigeria tsahe. Et car on a sambi, on est humilié, on est injustement prisonnier. C'est hakizahe zivura, ou à Johom libérer, c'est nous les Comoriens. Natsamba c'est pas nous tous parce qu'on ne dit pas quoi tu sambi. Enyi mumanzao. Madonda mumisiro juma par des milliers. Mwenda mwemre mamu sema jinze jumba la toifa. Enyi madonda aéroport mwela lazen sunda arno da moroni hemidu arme kuje. Vous êtes où? Vous êtes où? Donc ngamanzo mwedembe boni kamtswanza mfe. Ngamanzo mru shahandrabo. Donc tout ça je vous dis non, c'est vrai. Sambi. Aninge et Abrali au canot bouger, même pas un centimètre. Avocat n'a porté plainte, na hula. Jamais. Jamais et jamais. Comme c'est dit, on n'est jamais indépendant. Shangari Ruma, ma préfet wa Rumao, wa dirige donc, ma préfet ils ont reçu l'ordre, soit l'Arabie Saoudite, pas l'Arabie Saoudite, la France et tout ça. N'a neutralisé certaines personnes. Ou ils feront tout. D'abord, on doit protéger parce que ce sont des préfets qui ont donné l'ordre, ordre, ou asphyxier Mfulani. Wani kwa ordre ya ndani ndo kawa mamadou wamke karibu naye wano wamkarese ala poale wamrende mtukufu mjamalifu mwanzani watu ben voilà et vers la fin wamsindi hayanga mani maintenant et kanga mwanzao montrer à toutes ces organisations ou à tous ces organismes criminels, l'OIA, la CPI, les Nations Unies, c'est le peuple comorien de Joshinda, il change son sort. Mais puisque le peuple comorien, yem komori hanta changement parce na kapo hafu yem komori hazo zakani barongo hele shoma plateau yanikiwa yem komori halelo abwedze yem komori halelo mruboko nifanye kodi zo mgwanzao ebo ngabo linda mguba hasema laika waje walibere yensi wajina wabasawe yensi kena shahula yensi kena mali yensi kena nafasi kena msomo bamyezi mgode jujane ne malaika wajazi badili. Arrêtons de leurrer, c'est pas comme ça. Ebo ngabo kwezo watukufu yamtuzani mweshelizo nukaya na parti où mjambadili mbabi haukaya katsono mkomori yuka bien déterminé mkomori yuka bien déterminé chare de mwananya na hii na mtsone détermination par exemple en actualité à mon règlement de compte yijirio heni wakati yokango tsotso na mkomori ariwa dunga na watsanu ça se passe tout le temps ariwe de wa menace artijarwa mika yani zembeza hezirubulwe mikanda emikabaya zitinzwa habala shonode hendanja mwashunga hashisakaje hatsinze marindi hatsinzire matitire mahu hafanya henizo fanya pour vous montrer que henyam komori yetso ji détourne pour des choses innocentes haukale tindi kanosh liji révolté le tindi no mhogo ne majimbi yaukanoshinda ya jidefende kujobalale kononde yabweshe fuda endado tsinza emarindi yabonsi endado tsinze mihogo wano c'est quelle lâcheté ya mkomori kwa décider ni wamrede njema basi utsaha ya mrubo konge innocent ya tsumbe data marongo luhamrabishie heni yahe non donc yabonge yabokwezo watukufu kama komori na mtsona le fait kango jona mrigari le garlango aje masihu
ya jia lirengea limenye simonesani video ligarla hangue katikati yanzi ya itilwa peinture ya nyumeni mkomori gujo bandaya ya jimobilize yaje emasiharengebwe haumsumari yani menye peinture njamwibia njamdea nyafanya tambarongo shale gari la hemru ya ribie mapesa ya hatu ile gari la hemu hizi lijo gari wako te iluka no subuta talikome ngujuhura na la gari la hahe la hulwa hemali ya hema na mkomori ni zemvu za hema na mkomori izo kana subuta likome shale gari la karajali yali hula hezemvu zahe hema la hahe wajubwa na waje walimenye yomo zo nione sokaya mkomori yoka déterminé ya rende na ila où il faut pas ya dépasser énergie ya rende na iza mafiti shaka japaro dépasser énergie ya rende ambi zijo permane ya jitka déterminé ya menya des choses quelque part qui sont légitimes pour moi ekahuonesa mru wangamizo ya maisha ya hema na mkomori mru hibwe mali ya hema na mkomori ukadetermine humone sokaya ligari nula tumla ngumi nawe kurodo jewe ligari bano ntina makurudo mjoli na mbao ujo enyumba yinu huiwa hemali atusi wa Komoro karna kubali ngadu porta ikanga rushinda ngadu tenyumba yinu mndu kanga rushinda bakasuka tuhanza zokana usubuti shangu joda zingare nyumba hemwananya ya tabiha ya kafaransa yawe ya wana ya hosazano wala ya tabiha zevu zani ankila yarenga mitsangu ya jawo hemna nyumba ngujonda ya ihibe ya menye ya sankade ya mwibeze pine ya fanye heni mbanongo pour vous montrer il a détermination ya mkomori hao morenda nai pour des choses qui sont lâches armwa lâcheté ya mkomori il est bien déterminé pour la lâcheté mais il n'est jamais déterminé pour faire quelque chose de patriotique quelque chose de sensé quelque chose de courageux quelque chose de ani Mukongo Joambo Kaya, ça c'est bravo ça, ce qu'il a fait. Ils ont quand même subuti mkomori. Yode mwananzoni mwene sonu kaya, e kama monoa na nyasi, hai, shaula kujonezo yafanyiwa, wala peut-être, wala wende warangeze mbeza, hewa rubaza nyikaba pia, abo yeye, hakwenda mwishunga shilende ya ngwe marindi ya la pia, ya usise bonsino mhogo, panutili mriatsu wala loza la mrondovi. E kawa kawatsanu nsojodaza, nenzangu, nilindea tokati njum parisa wano mkomori yete tu shok tetu wandrabo mkomori yete tu wandrabo tetu uvundo utetu ngarutsa hau tetu mrada ize hakizahe uteturi wanebo masebo pansujuba jemaisha utetu ngarwanzao pansujuba kenzia bakemsomo bake unono shatsu tetu urenda nanai tsutetu ndelado tsinze marindi tsutetu ndelado poe mihogo dari jari wala hande ya mtana bade njoshingani hahe ni hunwe mihogo pia ntinze ne marindi tetu ndao biu wojufu mo ujinga haukale tini kanoshindali enda hime wane naye enda hime mwane napoka utetu wa matsoko macho nono utetu wa roho mbi woti utetu wo laba wo ujinga wo kwa avancensi karanzu utetu jo permetensi ya tupengayo utetu jo tsongeza yensi hatu ikena patriotisme utetu jo tsongezo wedzi weiba o wazio hiba utetu jo tsongeza yensi hatu tsona justice justice je satu utetu ona garaje la garle garla hai ujeba la uje ulimenye wenzaho utetu ndao biwo hono utetu jo kaya leo turongoza nai mimi karaje ali turongoza nai vahodaza kutsunjibu wahimata warengabwe wanibeshe araimara wana shango joda zonyongo wenzia wendi wa parse shunga shahangu ubira unjo balekonode upe mihogo pia upe marindi pia bari karaja la rongoza naye hayo wote tunao biwo wolaba izo gazi yobo tijuba si wono encore une fois mwanama mtuza nikae mhuwangu mdani bani hango si je me trompe pas akwa nsujua Archimede na kelage eni mrujua bo ya Archimede nandishie yo parce que nsujua Archimede na kelage chaque mitsi bani hahe aboye mwanashe wangu Archimede je me trompe pas nsujua docteur Archimede na kelage soit presque peut-être ngasina le même âge on a quand dépassé un babitinti peut-être je sais pas chatsi une déclaration ko testament bo Archimede ngamho bonongo mi huanza mi hutukuza
ngwanzo nsino hakweli ufanye testament tsinze bieuji. Même si tu mourras en prison, Archimède, tu seras un héros. Même si tu seras emprisonné. Et carreau fou pour tes idées. Et carreau fou pour tout ce que tu défends. Il y a beaucoup de gens qui ont Jamalifu. Non, 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 c'est pas comme ça. Je suis les gens Komori, si Hanzar de Bewendra Rejafa. Ou si Kepari, ou si Pache Japa, ou Tahu, la Dari Java, non. Gelazimu, ou Joma Siwani, Jeriwane. Ujoma siwani ujodezi haki za Komori. Usidoka iho ifanya testa marizi bo shama organismu zanrabo nwezi. Wana rekati GCP iti jina bina dabe owezi. Ze organizations zo pia owezi. Owezi watongeza urangamizi wao. Bwashime shodi inshows. Mi utukuza. Eka kweli ngwanzo ntino. C'est ici qu'il faut se battre. Na waje hunu waje rifunge pia. Na rifungwa pia. Na rifungwa pia. Rulwa pia rife kama stabu. Non, non. Donc, il y a Nsuhanza, s'il vous plaît. Mbaba Kipari, surtout à l'Eau Paris, Namba Kipari, je peux les affaires à Paris. Il y a Mwanzo Nsino, Namjeri Fehulu Sotipi, Namjeri Fungwa. Et quand Myanzao, et quand Monoka Mahaka, Katsimahakama, Namjeri Wane Mahakama Yaji, et quand Monoka Batima Maesha, Namjeri Wane Batsijuma Machaji. Nariwone so Kavanaka Rambiore Tower. Le temps de l'autre console de Rambiore c'est déjà dépassé ça. Vas-y, viens me tuer, je suis là. Je suis au Comore, je suis chez moi à Mitsamuli. Archimède, je suis chez moi. Viens me chercher. Viens me chercher. Je ne suis pas où est là. Je ne suis pas Mbeni Nsonsahe. Je ne suis pas Mitsamuli Nsonsahe. C'est Saniha Madi Nouadunga Ontipia. Non. Pour moi, ce ne sont pas des modèles à suivre. Jamais. Pour moi, je suis désolé. Ngamzambo encore une fois. Sambia kana possibilité zo bakibonze. Yatijimo tijuman. Parce que hajoka kabati mahakama. Habokanga mimhara ngamrole injustice. Chantsure justice. Et Sambi avait raison. J'ai peur de l'injustice, mais pas de la justice. Babio Sambi. Ah oui, Gelazimo. Il le faut. Il le faut. Gelazimo. Et ben kajoko fanya. Et kaya nsudhanu kaye maopposant. Walingo ujuha hao nsipia. Watabi hao nezenzengu la mwensinu pia. Warambio watawa. Eko wanru wao nsipia. Wajaba ntiju. Wallahi nedi nsudhanu kaya. Wajore ngao nsipia watapirizo. Zonda muzafa kutizilengao. Kwa tina ze place hizo. Kwa tina ze place hizo. Ils ont pas ces places. Et en plus, nge lazimu wa komoriwe leo kaya. Vanu lazima urungwani shiba. Utabihe. Wajazatu watabiha. Nge wakaurizaya. Et quand on pense à la mécha boira bontijuban, quand on pense à la mahkama, quand on pense à la justice, que la zimonu suya wandu wende fidia, que la zimori cause, et karizo yo bweze ne facilite o kaheni barongo ya komori pakare le shwa plato, indépendance négocier lo. Kabana uparo uja watwania wa kweli bontijuban, kabana uparo huja maisha bora ya kweli bontijuban. De namna hiyo majia nazi ya ujibi nazini. Shaye kayari daza. Toujours ganzori lutter à distance. Mtilo shangaya inu lashte ilo masiwani. Ya uko wandu. Ngujodezi wadu nga nyugwenza endezahe. Yendea tsaheshi ungashaola. Ya pwe marindi pia. Yonde ila lashte. No. Iba nukartoka wahara hatandi. Écoutez, eh ben nous wahara de perdre notre misère. On n'a rien à perdre que notre misère. Karitina barongo ijuri puziza tsinde ufukara wa maisha, ufukara wa ankiba, ufukara wa mahkama. Qu'est-ce qu'on a à perdre que notre misère? Rien. Donc mkomorini sumwelewa. Kutsina mwenje, kutsina maji, kutsina mtsomo, kutsina unono, kutsina nzia, kabati hazi. Mais qu'est-ce que tu as à perdre? Ta misère? Shamdo jamorambio kaya ari
honduza mharaka vende Tanga, honduza mharaka vende Watwania, honduza mharaka vende Uhuria, honduza mharaka vende maisha bora, honduza mhara botsoja ubweze na datani na humiliation na injustice. Je ne sais pas où handuza mhara. Et bon, on ne peut pas rester toujours là. Ridwambukaya enga joko fanya jeri fungwa hama salami comme tafadhali raka wahara no ivan mwana mkomori ngujo kaurinwandi ya subuti yambo kakatsuda mru mbatside mru ngwatside mru mru natsoja ya dai haki ya hahe c'est légitime shandro abaka mwazerezo walangu atsingova zwa makoti wemrandani sinema wala wakansi hunungu atsingopa zidwa webesheana na ndoka sabatani na mafitsi koshumru atimia mdamzadzamru hamtsunu hata izo katsuhura ziswara fambi hizo ulanja mwa mjomba wa mru hamdea hata izo karitsuhura shangari johura rambo kaya njushe banga mkozo ngaranzwe haki ya hatu ijipo ije ngaranzwe nsi hatu bakamesha bora ngaranzwe nsi hatu bake justice hizo ngamjoka wahara na hizo katsonza zido shemeleziwa pari na wakawania ya revolution française wakaubadili Faransa hiyo. Ils étaient en France, ils ont lutté. Wanukajua basha de Gaulle handrahaka Londres hafanya appel yabo yafanya appel wakawana dawa wakawana waka Londres wakawana waka Paris wakafanya resistance waka Paris waka Marseille waka Dunkerque hunandu wasi hao shange lazimu mwanamkomori yelewe nono yelewe ukaya kaba nambaro ngobu kumrele shwaro ma plateau ekahono mru haja hole shandongo ma plateau uo hautina sumu gujwa ule ufe uongo jongo ani hautina sumu c'est un cadeau empoisonné mtsido je mwirambeka wakokwa hatua wania watania tsaunuja wakokwa hatua wania uhuria tsaunuja kasina independance ndai komori paro ka independance nzembi. Non, c'est pas ça. Arrêtons de se leurrer. Arrêtons les bêtises. Où est-ce qu'on est au 21e siècle? Et nous avons kakomoringa suhuria. Huria wa hindi. Et ma pesa ou yarumia wafanywa dahu. Hein? On est dirigé par la France-Afrique. Et ma pesa hatunga wafanywa Paris en France. Non. Donc, on a dit ka ona kwa hatu nwaze wa hatu wa wania watwania riuhundu batsino kabatsi hajamu mihundra wandu j'ai les gens qui ont le kilo de me dire ko okhuria wa hatu si wastarabu hatari uhundu kabajati hata jamu vraiment mkomori vraiment hojari swafi ba hojari mkomori hojari ndi mkomori hojari amaro mwindi hojari haromo bweze mkomori hojari harmore de mwana nyanai harumo balu bashononde ende ya tsinzele garla karajali ende ya pwe marindi ya sumbre da bandongo ya hunu mhogo shayetsi hojari wala etsi watwania usubutia mbe mndu bokongwa ngamizwe meshahe ni ya hemwa na nohoju kaya mnawe ziadi ngohi rahare chagombana ziadi ngohi amaguwa honyumba imapesa uyondu na hu ukana entreprise ndai ngofanya hazina hu ngolibaralinga la sibu kazo mshinji ujone parce qu'on va et que justice que tu fanya haka hayo la singa todo jirenga sisi car tu fais tout le moins possible retigi détourner harma injustice ya urenda les individus do jirenda nai wasi hawasi ngila zimurende nai warendo nai ngila zimurende nai o warirondo nai o warikadamiza o wariraria o warirenda marensi o warirenda tsondo warotso hindu wole walazimu riwarabishie heni hatu mais pas des innocents mrati heusi nda tumsirumno bomsiru na rien fait mrati heusi nda primarindi mrati heusi hono gari la garewa ya mri atabi ya mahaminji wono humula uvu na jalousie ovundo wono
mwana nyasi ya jana limuzini ngamuono mwana nyasi ya jana limuzini Komoro mruanu ngamrabishia hata ladaba olaja. Écoutez, la personne a fait son travail, afanya hazi haulule gari lahe par dignité. Ona mapesa haya hundu hakanza ule limousine hulu et kaja il est rencontré par ses problèmes au Comores parce que les garingi lode c'est son problème. Gujodezi wanokazo azifumbo norendo adaba hata kawade halando masafarini ode la mruja ode mruja atumjango jodo mdo safarini umjango jodo mjwa safarini wajore ndo so hindu. Alors que c'est son argent yafanya hazi kaja dhulume Komorini rali kume haja halilibi oduani halitoa. On s'en fout complètement. Shaka mmono wandu wajuba la magari vitrintente makatikati wa hibio wa Komoro wa dhulumu wa Komoro wa Komoro wana hatungwa viole wao wana hatungwa fungwa wasangwa fungwao batina haki izo kamna ukritike kamna ujuhamu wadeye kamna wakaza zifumbo shanga mjohona karajali kamjohona na mbrojini jo karajali ya ule mnagara he Almanya wala ule mnagara he Faransa yaje mumje mkaze zifumbo mumdeye mumrede daba. C'est ça le problème. Non, c'est pas comme ça. Gamto aniyeheni hanu ngamwirabishiao là où il faut pas no andwa tulazimu nganzo heni ya Mkomori yeirabishie mruwa lazimu nodu hao warenge meshao mateka mwana ondo lazimu warabishie wandu boko wangamiza wa viole wa pietine e dignité ya mwana Mkomori e maisha ya mwana Mkomori wo unono wa mwana Mkomori mwana iwondo wandu lazimu warabishiwa heni hiyo. Chamru yafanya hazi manga pendant des années. Il a décidé comment on dit l'offre limousine et kaga jafanya étude sur le terrain on kakartina nzia tout ça ça c'est son problème. Au muhimu kajarada Mkomori naye au muhimu kajarada Mkomori naye yebo ngabwe manama ya jane limousine. Je suis de tout cœur avec toi. Tiens fort, c'est donc ça on réseau zini hundu. C'est donc on hundu aone zidwa ari ujinga na batani izo zini hundu bangu mitso la labo asubuhi tijua tunumbrani menyelale gari hani menyele yale gari comme ça njawari da marongo njaparo no ma directeur bon tijumano njaparo kana tamarongo bon tijumano mitso jati menyele gari da himrana mihenza par méchanceté gratuite. Shaizo Mkomori kana uzi publier kamjo wonata habari za Komori kana uzi hata wazi publier shado publier datani haukanyi mzoe ya datani no to Mkomori mzoe mwa hijo na datani no remakoti mwa hijo yode mano kama mjole na remakoti wandu wengi wafanyo cinema wamfanyisa cinema masera kamja paro tama jwaze kweli donc ngamsula mjomba kanga msikiti habari sambi hafungwa ngamsikiti habari tiji tafadhali mrenzi ikanga manzawe nsinu ni mloba anu tiju ikakwelinga mono kensi hanyungion ansi hatungiona injustice namjuhe zidai namjuhe rezidai yekayamo no kaya kabati mahakama namjuri yatahe ngari jo fungwa yeka ufungwa waje qu'est-ce que tu as à perdre qu'est-ce que tu as à perdre kwezi mtukufu que ta misère ufukara ulonu imeshape uloni omabia vulona ulumhara uyo ya perde anafungo mnuke licensi aziju usankade mashaya hao ne mwana ne mjuhu ne shelembwe ne sheleziza iyo niambi ngelazimu Mkomorie do to aproveri ya boka ya njema ntojo kana monaziona zitije mi ufanye contraire njema ntojo kana monaziona nazije yo ne philosophie yangu hauka je suis pas éternel kama mjo famaulu chaka mjo katizaya na mjo juhu amjo kana zilembwe emi waje katifu emi waje donc ebonge yabo nyiwondo wabanga mwanzao sambi nyinya ndabo zafunga kunze zilingao kamjoka unumdo shila procès à gauche à droite na wanahe walo Faransa wanahe urongo wa tiji LCI tiji ni radio ndaibi tiji télévision ndaibi ça changera pas au sort de Sambi. Mjaba timwambia ni ujofa pirizo
mwanama Archimedi ngojo kai ho fanya testama hata zo testama zandrabo za mafiti non zo testama mafiti ya batani ya mwaijo nsobo ntijujo fanya testama kwa tijujo c'est ici Hassani Hamadi kweli mtukufu Rija kweli mtukufu et toute la bande vous aimez ce pays na mwanzo je vous attends ici na mje hunu mje mfe mje mrema matraki mje mfungwa pour votre dignité pour la dignité du peuple comorien eka kweli nyima dhamana ekanga mwanzo mke maimamu wa kweli ekanga mwanzo mke mahero mke wandu wosubuti mauduri mtenda mwetare na mje mfe bambo kama mfanyo politique ngamfanyo politique na politiki yo atambusi swangamani au kaya on meurt pour ses idées on meurt pour sa philosophie on meurt pour ce qu'on croit on meurt pour la patrie shamda boka moi j'aime ma patrie mjam tata faransa ngamtsola friti na pati mwe kanti bazima mwe alinga mtarasena namjo kanza muse azali aishazali rohama du sujudu tsana baje beberu hamadanyi wai ujo kapiri hanaye hadi tena je unajua fanya mateza mga tukana miwatani wanali tena warambio wenzao alisema mrambio mwenza nyume de par de matsatsa hiyo mwane naye jo kauja hata ya rohe mlimrambio mjetsen mheze beberu la satsena bomkomo bani mkomo ringo shizino zo cinéma masera ça fait longtemps ça fait plus bientôt 45 ans 46 ans wo juma tsozini 60 bena gomala mbihaba wa hoezina ebonge yabo na mkontinue mbakarme passivité mdodhani kaijo ka libéré wandu wa wonti pia kabati avion zonga msijua shaza avion zikaranzi hali na kabati haja za avion zikaranzi haja na kabati haja bani katsambo kana mje wakati zanogozi jobulwa chakwa na huja zorabo yokwa na huja ebonga bwana maumwali wanama wanzwani wanama ngazija wanama wa maore amjodo mvumbuani parce que simlimi mzima quelque part amwe Nations Unies sizi si wazine deshe mwedezanyu embeberu toujours ngutswanza zentereza harato mdu on accepte parce que retard manzaya no ya garde ebagabo kwezo batukufu amtojo mabiano kaya ye komorinu mtsido ili ndana rojola bonze huja kwa no pore badili we mkomorulo komoro wende renge dignité yaho renge destin yaho mhono hemidune mihono wibadili kuje badili eka kwelingo kozo kono kabati maisha wono kabati mahkama kabati msomo kabati unono kabati shilio juha uzidai zireje kuja juha wazidai kazino parhuja kazino parhuja mtijubana utidolinda wabeberu walohula wafanyiswa cinema akongo wafanyiswa cinema aringwa julu fanya bodiscours no fanya reunion Marseille na reunion Paris aringwa wanzao ekomorini weka Paris na jokipeze maisha ya lo Paris weka Marseille no mjokipe ni maisha ya lo Marseille mndu atsabati beshe mzaza hemba ndo jahala zokarja zamba mndu atsabati beshe mwana mshemba ndo jahala zokarja zamba karjamba mratija ono hao shana mrensi ye Komor idanfilwa ni wana wa Komor wa lo Komor hau kweli mtido wa sister armaza ngozo tipi bo assista na wanyu wangamise Komor wasista na hema pesa wasista na heze fikira wasista na hema manifestation wasista na waho ulima data nazi tiziwano gazitoa wa harma glacieri Faransa uja Komor nazi arapewa siwono ngaba kama shughuli gazetilwa Ezo batanir sono mrio ulanku ya ibisa ola heho haitama glacier hakauja hunu hedali yabo ngar kwena mne watandi akwena mne watandi ngara assiste wa rezo ngozo pia lisungu hama bweze lisungu hawandu bukunga rao gatsungu hanza ridailiwa izo lele tsona ni zamba ngamzambo ngasina nsujwa maha na nyima mboka yabo ngoride osi diaspora hao ngorideyo singaranzawe komoriato nawe singarianzao hanawe amangwanze komoranami nsonezo nifanyo hunu kangwanze komoranami minga mihunu yabo hulwa nazali ewa si hulwa nazali tena hao minsu kritike daula hao no minsu kritike daula hao minsu kritike nsi hunu nsufanya nsube nsu wala nsufanya non je fais tout j'essaie de faire beaucoup de choses mais je ne peux pas être partout hunu mzima kure mekoti donc ngabo kwezi watukufu ngamjua kaini masoja zangara mafumfu wambali
heni muna tujaranga zangari mnafuvu mbali gasoka tasu jorema ne magora rifanya rogo shamzo ya msalata ebonga mjuka na msalata uo mdo na rojo vaze cravate no taze no tae batani harmaza indinia wojo mobanize batani no maijo banyume kubali ngamjo zindo sema sira hata no tiji daula ya nyafulani tiji daula ya fulana daula ya fulani mkamdo fanyiswa sinema hata kudu atajujavuzi wakati la mdo kazi nuka raja la rambia zin karaja la rambia wakumori mlo komor na maruhedi woi na maruhedi woi mruhar mwe filmu shahidi mlo niyo akanga nyaro ma filmu shahidi akwa filmu shahidi mwe tunu kwa hangu hakansi kwa hangu muna kwa hangu ngalo filmu shahidi na hulangu lilo sababu ko banungo lilo endi kwa hangu na boka basi wala ransi wala alafola mambo kari hatuanza baki sababu ko banu rongo shahidi ranzindi banungo liwa filmu shahidi kwa hangu ngalo filmu shahidi ngulilo matsozi hajangu na mwe histoire ya ajiri do azedi zo mwana ambe mzadze zo la mzadze ambe kokwangu yona be hadisi pia lafuta boko eba no shihindi ushifundisha ranzindi da sim komori wan wenji ngo armaze rezo wajire dariti chima president wala jene ngwabungu atsingo mrongozi warongoza shihindi wakomorore male kotsi no lila matsozi no amba bravo chez réalité ngyo différent eba ngabo kwezo watukufu mbushironi Khair na Aman nimbushirie ni tena bon weekend watukufu ekatsirongo wanai na swami hilo ekamono kaya zanogozina zidoshilo ni wandu wenji kamjua ukaya il faut partager wandu wajo kahunda wande wajo koni contodize na mitizambo kaya vaha wandu boko mitido wa répondre mitso wa supprimer parce que mi répondre mndu na mona jana argument zilonjema ono ya jana contre argument zilonjema yani contredisé o shangu no neso abumro muja timweleza shamru bokongu tsondea arma miri hangu mitso jomo eliminer tout de suite aukendi générer na futa mitso bloquer aukendi we tsado bloquer wandu nga mbloquer mru boko hatso ujangu ndeyo onga mbakumi na uzabari kutsu nambia pourquoi ta par ani kutsu ani t'es pas d'accord avec moi shako tsondea ya bokango ndeyo ali c'est même pas la peine de discuter avec toi mitso jo bloqué usiparoni wana msiparo wona shami hanza mru jo to argument yani contredisait c'est ça ce qui est bien chatse mru leo mru parce que je suis pas là pour insulter les gens watukufa mushiro Khair na baraka